नमस्कारः डॉक्टर प्रशांत गावकर महोदयः। मम श्लोकाः द्वितीय अध्यायः संख्या 1 ते 5 पर्यन्तं सन्ति। प्रथमश्लोकः ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः। द्वितीय श्लोक अर्कन्यग्रोधखदीरकरञ्जकुकुभादिकं कनिन्यग्रसमस्थौल्यं सुकुर्चं द्वादशाङ्गुलम्। तृतीय श्लोक प्रातुर्भुक्त्वा च मृद्रग्रं कषाय कटुतिक्तकं भक्षये घनन्तधवनं दन्तमासान्यबाधयन्। चतुर्थ श्लोक नाद्याद्यजीर्णवमथु श्वासकाशज्वरार्दिति तृष्णास्य पाकरुन्नेत्य क्षीरः कर्णामयी च तत्। पंचमः श्लोक सौवीरमनञ्जनं नित्यं हितमक्षणस्ततो भजेत् लोचने तेन भवतः सुस्निग्धघनपक्षम्नि।